रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे आज से विमान स्थान के ऊपर आंशिक चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें विमान स्थान के हमारे जो पहले 2 सेमिनार हुए हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा आज से शुरू करेंगे। तो हमारा जो विमान स्थान का मुख्य सेमिनार है वो रोगानिक विमान और व्याधित रूपीय विमान स्थान के ये 2 अध्याय के ऊपर अगस्त मास के अंतर्गत हमारा सेमिनार है। लेकिन उसके पहले हमने 2 सेमिनार किए, जो रस विमानीय त्रिविध कुक्षीय विमान, बाद में कौन सा था, जनपदोध्वंसीय विमान। त्रिविध कुक्षीय विमान, रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदोध्वंसीय विमान, इसके ऊपर हमारा फर्स्ट सेमिनार था, बराबर। और जो हमारा दूसरा सेमिनार था वो किसके ऊपर था, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय उसके बाद स्रोतो विमानीय। यह जो चौथा और 5वां अध्याय उसके ऊपर हमारा सेकंड सेमिनार था। और जो हमारा थर्ड सेमिनार होने जा रहा है वो है रोगानिक विमानीय व्याधित रूपीय विमानीय और चौथा कौन सा, लास्ट कौन सा है अध्याय, प्लस विमान स्थान संकलन। इसके ऊपर हमारा चौथा सेमिनार रहेगा, बराबर। नेक्स्ट ईयर को तो विमान स्थान क्या है, विमान स्थान क्या है, बीजू विमान स्थान रस विमानी। सारू, विमान स्थान किसके लिए व्याख्यात किया गया है, विमान स्थान की मूल प्रतीक्षा है धातु साम्यार्थ विमान। विमान स्थान की मुख्य यदि कोई आप 8 अध्याय, रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदोध्वंसीय विमान, त्रिविध रोग विशेष विमान, स्रोतो विमानीय, रोगानिक, व्याधित रूपीय और रोग विषयक जीतीय, इसकी मूलभूत प्रतीक्षा है धातु साम्यकरण प्रक्रिया उपार्जित करना। यानी यदि आप विमान स्थान अध्ययन कर रहे हो तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि विमान स्थान की मुख्य प्रतिज्ञा धातु साम्यकरण प्रक्रिया उपार्जित करने हेतु बताई गई है। लेकिन इसमें क्या है, विमान स्थान में धातु साम्यकरण उपार्जित करने हेतु
धातु विभंजन कारण धातु विभंजन प्रक्रिया और उसके धातु विभंजन प्रक्रिया बंद करने के उपाय। यह विमान स्थान की मुख्य स्थिति के अंतर यदि आप 8 अध्याय का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो आपको मुख्य रूप से जो ज्ञात होगा रस विमानीय त्रिविध कुक्षीय जनपदों ध्वंस आदि अध्याय द्वारा, तो यह मुख्य रूप से होगा धातु विभंजन प्रक्रिया का क्या कारण है, धातु विभंजन प्रक्रिया को किस तरह से आकलन करना चाहिए, किस तरह से उसका परीक्षण करना चाहिए, और यह धातु विभंजन प्रक्रिया रोग या रोगी में किस तरह से रोकी जाए, जिसको सरल भाषा में हम समुत्थान विच्छेद प्रक्रिया कहते हैं। समुत्थत्व को तोड़ देना, धातु विभंजन प्रक्रिया को रोकना या तोड़ना, उसको हम सरल भाषा में समुत्थत्व भेद प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। तो सूत्र स्थान, निदान स्थान के बाद अनुक्रम से आने वाला विमान स्थान विकृतीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु साम्य उपार्जन हेतु कहा गया। अब धातु विभंजन को हम क्या रूप से जानते हैं? रोग के अर्थ में धातु विभंजन यानी रोग, यानी कि ये जो पूर्ण विमान स्थान है, ये विमान स्थान में अनुक्रम से रोग स्थिति को किस तरह से रोग स्थिति उत्पन्न होती, उस रोग स्थिति को ज्ञात करने के कितनी कितनी स्थिति से हम रोग को जान पाएंगे और उसके समुत्थत्व भेद हेतु हमको क्या करना चाहिए, विकृतीकरण यदि हमें ज्ञात हो तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके यह 8 अध्याय द्वारा समझ प्रस्थापित की गई है। विमान स्थान, विमान स्थान मूल रूप से निदान स्थान में जो ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार 8 विकृतीकरण प्रक्रिया बताई गई है, उसका डिटेल मान, यानी कि यह विकृतीकरण प्रक्रिया को किस तरह से ज्ञात करे, यह विकृतीकरण प्रक्रिया में कौन कौन से भाव जवाबदार है, और यह विकृतीकरण प्रक्रिया को किस तरह से रोकी जाए, जो निदान स्थान में आपको व्याख्यात की गई, उसका कारण क्या है, उसको किस तरह से आपको इवेल्युएशन करना चाहिए और किस तरह से रोकनी चाहिए, यह प्रक्रिया विमान स्थान के अंतर्गत व्याख्यात की गई। निदान स्थान में सिर्फ ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार 8 विकृतीकरण प्रक्रिया का ही समझ और निदान दिया गया है, लेकिन उसका कारण क्या, उसको किस तरह से अग्नि, सामता, दोष, दुष्य, अधिष्ठान आदि में विभाजन करके परीक्षित करना चाहिए और किस तरह से उसको रोकना चाहिए विकृतीकरण प्रक्रिया को, उसका पूर्ण विज्ञान विमान स्थान के अंतर्गत 8 अध्याय में दिया गया है। बराबर। तो विमान स्थान का अपना अधिकार स्पष्ट है। जो ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार यानी कि निदान स्थान में जो विभंजन बताया गया, जो रोग बताया गया, जो विकृति बताई गई, उस विभंजन में धातु साम्यता किस तरह से हम उपार्जित करें, उसका विज्ञान विमान स्थान में बताएगा। हाँ, वो सरल है। मान लो ज्वर, आपके पास ज्वर लेके रोगी आया है, तो उस ज्वर का समुत्थान कौन सा है, उसमें कौन कौन से रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदो ध्वंसीय विमान, कौन कौन से स्रोतो विमानीय द्वारा ज्वर प्रक्रिया रोगी में आकार ली गई, उसमें कौन साध्यत्व, असाध्यत्व, मृदुत्व, दारुणत्व, आमाशयी, पक्वाशयी धातुओं में से कौन कौन सी विभंजनता है, ये पूर्ण विमान आपको विमान स्थान के सिवा कहीं पे भी ज्ञात नहीं हो सकता। तो विमान स्थान के ये 8 अध्याय अपने अपने अधिकार अनुसार आपको धातु साम्यीकरण प्रक्रिया समझाते। बराबर। यदि आप रस विमानी अध्याय का अध्ययन करें तो भी धातु साम्यीकरण हेतु है, त्रिविध कुक्षीय विमान भी धातु साम्यीकरण यानी कि समत्व उपार्जन हेतु है, और स्रोतो विमानीय, रोगानिक, व्याधित रूपीय
विकृतीकरण को ज्ञात करके उसमें किस तरह से हम धातु विभंजन को रोके, उसका यह विमानस्थान की स्पष्टता। ये आपको यह ख्याल आ गया कि विमानस्थान क्या कह रहा है। यदि आप संहिता में से विमानस्थान निकाल दो तो त्रिविध बोधीय संग्रह में जितने जितने विषय दिए गए हैं और जो आप योजना कर रहे हो, निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा और प्रकृति स्थापन, वो आप सम्यक रूप से लागू नहीं कर पाओगे। बराबर। विमान स्थान का मूलभूत स्थिति, एक तो धातु साम्यात विमान है, दूसरा विमान स्थान द्वारा क्या आपको ज्ञात होता है, मूलभूत समुत्थान ज्ञात होता है। विमान स्थान द्वारा मूलभूत समुत्थान ज्ञात होता है। त्रिविध बोधीय संग्रह में यदि आप रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदो ध्वंस, स्रोतो विमान, यदि आप इन सभी का अच्छी तरह से रोगी में अभ्यास करें तो आपको कोई भी विकृतीकरण प्रक्रिया, धातु विभंजन प्रक्रिया का मूलभूत समुत्थान, कौन सी अग्नि, कौन सा स्रोतस, कौन सी दोष प्रकृति, कौन आमाशय या पक्वाशय या त्रिविध कुक्षीय विमान यानी कि साम, निराम आदि में से कौन सा मूलभूत समुत्थान इस धातु विभंजन के साथ जुड़ा है, वो आपको यदि ज्ञात करना हो तो वो आपको विमान स्थान द्वारा ज्ञात होगा। बराबर। तो इसमें लिखा, यदि आप विमान स्थान का रस विमानीय अध्याय आप पठन करें तो इसमें लिखा है कि निमित्त पूर्वरूप, रूप, उपसय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, यानी कि निदान स्थान के निदान पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, बल, काल आदि का ज्ञान हो जाने के बाद निमित्त पूर्वरूप, रूप, उपसय, संख्या, प्राधान्य आदि का विशेष अनुप्रविश्यन अनंतरम, यानी कि निदान स्थान के पश्चात तद अनंतर विकृति परत्वे विकार प्रकृति के घटक यानी कि धातु विभंजन के कारण का पूर्ण रूप से ज्ञान करना, और यह विकार प्रकृति के घटकों में से धातु सामीकरण यानी कि विभंजन प्रक्रियाओं को रोकने का और विभंजन प्रक्रियाओं के कारण का ज्ञान करने हेतु विमान स्थान बताया गया। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार में जो अग्नि सामता दोष दूष्य ने भाग लिया हुआ है, उस अग्नि सामता दोष दूष्य का ज्ञान करे और उसमें से विभंजन कारण गोते, कौन सी कारण से यह अग्नि सामता दोष दूष्य यहाँ पे रोग करण हेतु इकट्ठा हुए हैं, उसका ज्ञान करे रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपद, स्रोत आदि द्वारा, और उसमें धातु सामीकरण उपार्जन हेतु किस स्थिति में आपको चिकित्सा उपाय करने चाहिए वो विमान स्थान में बताया गया। यानी कि विकार प्रकृति के घटकों को धातु सामीकरण प्रक्रिया और धातु विभंजन प्रक्रिया हेतु ज्ञान करने विमान स्थान के 8 अध्याय बताए गए। ये इसलिए ज़्यादा 3-4 बार स्पष्ट करने का कारण यह है कि यदि आपको कोई स्थान, अध्याय, विषय, विषयांतर की प्रतीक्षा नहीं ज्ञात है तो आपकी दिशाहीन गति आपको मूलभूत प्रतिज्ञा या विषय के नज़दीक लेकर नहीं जाएगी। आपको यही पता नहीं कि विमान स्थान से धातु सामीकरण, धातु विभंजन प्रक्रिया और धातु विभंजन का समुत्तत्व तोड़ने हेतु का ज्ञान दिया गया है, तो आप विमान स्थान को क्लिनिकल प्रैक्टिस में लागू नहीं कर पाओगे। धातु विभंजन प्रक्रिया को तोड़ने के लिए समुत्थान विच्छेद यानी यह संप्राप्ति विघटन से अलग प्रक्रिया है। समुत्थान विच्छेद से क्या होता है? संक्षिप्त यह क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, यानी कि निदान स्थान के अंतर्गत जो विकृतीकरण प्रक्रिया हो गई है उसको समुत्तत्व भेद धातु विभंजन ज्ञात करके उसका समुत्तत्व भेद विमान स्थान में निदान परिवर्जन के रूप में समुत्तत्व भेद 8 अध्याय द्वारा बताए गए। जबकि चिकित्सीय स्थान में जो भी चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं वो संप्राप्ति विघटन हेतु बताए गए।
समुत्थान भेद वो विकृतिकरण पैथोजिनेसिस की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए जवाबदार मूलभूत घटक है। उत्पादक प्रणाली आप समझ लो सरल भाषा में कि कोई भी विकृतिकरण विमान स्थान की 8 स्थिति द्वारा पोषित रहती है। यदि आपने रस विमानीय, त्रिकुक्षीय विमान, जनपदों, धन स्रोतो विमानीय के अनुसार यदि रोगी या रोग आदि में चिकित्सा नहीं की तो समुत्थत्व भेद यानी कि उस विकृतिकरण की उत्पत्ति प्रक्रिया आप तोड़ नहीं पाओगे। ऐसी सरल समझ विमान स्थान में बताएगी। समुत्थत्व भेद होता है। इसमें लिखा भी है रस द्रव्य दोष विकार भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वैषम मान ज्ञानार्थ, यानी कि विकृतिकरण में किस किस ने कितना कितना भाग लिया हुआ है, इसको आप सरल भाषा में मान कह सकते हो। अग्नि सामता दोष दूष्य में कितने कितने भाव और कितनी कितनी मात्रा में बिगड़े हुए उसको मान कहते। मान लो ज्वर है, यदि ज्वर के प्रत्यात्मलिंग है स्वेदावरोध संताप सर्वांग्र, फिर उसमें वातिक पैतिक कफ द्वंद्व सन्निपात ज्वर के लिंग समुदाय संहिता में 10-15 दिए गए। इस लिंग समुदाय की अभिव्यक्ति का मान यानी कि कितनी लिंग की कितनी अभिव्यक्ति है, फिर इसमें दोष के लिंगों की अभिव्यक्ति कितनी है, इसमें अन्न रस स्वेद जो स्रोतस आदि बिगड़ते हैं उसमें से कितने स्रोतस और कितनी मात्रा में बिगड़े हुए, इन सब का मान आपको विमान स्थान के 8 अध्याय द्वारा अच्छी तरह से ज्ञात होता है। तो विमान स्थान समुत्थत्व भेद प्रारंभिक स्थिति में चिकित्सा हेतु संप्राप्ति विघटन के मूल कारण के स्वरूप इसका चिकित्सा अंतर्गत उपयोग किया जाता है और यह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। यह सूत्र स्थान के साथ संकलित है। यदि यह विमान स्थान के जो 8 अध्याय है वो सूत्र स्थान के औषध स्वश्रुत निर्देश कल्पना रोग योजना अनपान और द्रव्य संग्रह के साथ यह 8 अध्याय संकलित और विभाजित है। जैसे कि रस विमानीय है, यह औषध चतुष्क का भाग है। बराबर। इसमें लिखा है यदि विमान स्थान फर्स्ट अध्याय में लिखा है रस विमानीय, यदि विमान स्थान का अध्ययन किया जाए तो विषक व्याधि निग्रह समर्थो भवति, यानी कि यह जो विमान स्थान के 8 अध्याय है उससे व्याधि निग्रह उत्पन्न होता है। तो संप्राप्ति विघटन करने के लिए आपको सर्वप्रथम व्याधि निग्रह उत्पन्न करना पड़ेगा। व्याधि निग्रह उत्पन्न होता है। हमारा कई बार क्या हम व्याधि निग्रह ही नहीं करवाते। अगर कोई कुष्ठ लेकर आ रहा है तो मान लो 4, 5, 7, 10 दिनों में उसका यदि कुष्ठ बढ़ रहा है, आपकी निदान परिवर्जन आप अच्छा उपक्रम चला रहे हो लेकिन कुष्ठ बढ़ रहा है, तो समझो आपका रस विमानीय, त्रिकुक्षीय विमान, जनपदो धनसीय विमान, स्रोतो विमानीय सम्यक रूप से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें व्याधि निग्रह नहीं हुआ है। यदि आप कोई रोगी या रोग या विभंजन प्रणाली में निग्रह उत्पन्न करना चाहते हो, निग्रह यानी समुत्थान तोड़ना, व्याधि निग्रह यानी उसको अटक पोषण देवानुं बंद करी दे અને એને સરળ સંહિતાની ભાષામાં સમુત્થાન તોડવું કહેવાય। સમુત્થાન ને સંપ્રાપ્તિ વિઘટન અલગ અલગ વસ્તુ। સમુત્થાન ભેદ એને નિદાન પરિવર્જન તરીકે આપણે ઓળખી છીએ અને એ ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ છે। બરોબર। સમુત્થાન ભેદથી વ્યાધિ નિગ્રહ થશે, સંપ્રાપ્તિ ભેદથી સંપ્રાપ્તિ ચિકિત્સા સૂત્રો હલાવો એટલે સંપ્રાપ્તિ વિઘટન લોકલાઇઝ થાય, પણ संप्राप्ति विघटन होने से पहले व्याधि निग्रह उत्पन्न करना जरूरी है। अब व्याधि निग्रह से निदान परिवर्जन उपक्रम
ये दो स्थिति व्याधि निग्रह अधिकार अंतर्गत आती। यानी कि जो विमान स्थान है वो निदान परिवर्जन और उपक्रम की स्थिति में लागू किया जाता है और इससे व्याधि निग्रह उत्पन्न होता है। आटली इतनी बात यदि हमको ज्ञात हो जाए तब क्या होगा, यदि आप विमान स्थान खोल रहे हो और उसके पहले 5 अध्याय यदि आप पठन कर रहे हो तो आपको ज्ञात होगा कि इसके जो अध्याय प्रतिज्ञा है उसका मुख्य उद्देश्य व्याधि निग्रह हेतु है। यदि आप रस विमान्य यानी कि स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई अवतरी मान लो आपको षड रस ज्ञात हो जाएगी, जो सरस कितना अच्छी बात है कि हम यदि आप शांति से सोचे तो आप रस चयन जो निदान परिवर्जन का भाग है कि समुत्थत्व तोड़ने हेतु आपको रस चयन करना चाहिए। अच्छे रस प्रत्यनिक रस लेने चाहिए जो आपके उपक्रम को भी योग्यता प्रदान करते हो और समुत्थत्व भेद करते हो। तो हमारे पास आमवाद, संधिवाद, प्रमेय, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार, शोथ के रोगी आए तो यदि आप अपने औषध और अन्नपान प्रणाली का अभ्यास करें तो उसमें आपके रस भी उसकी स्थिति में होने चाहिए। यदि नहीं है तो यह व्याधि निग्रह नहीं करने वाले। बरोबर। मान लो मैं एक सरल उदाहरण दूं कि कुष्ठ का रोगी मेरे पास आ रहा है और उस कुष्ठ के रोगी में अन्नपान आमा लखवान जरूर नहीं, उसके कुष्ठ के रोगी का कौन सा रस विमान है, कौन से, कटु रस, तिक्त रस और कसाई रस। ये 3 रस विमान से ही कुष्ठ के अंतर्गत रस पूर्वक व्याधि निग्रह हो सकता है। लेकिन मैं अपनी मोह आदि के कारण उसमें दाल भात दे रहा हूँ, मग भात, दाल भात, खिचड़ी, करकरा लोटनी भाखरी। अब इसमें क्या होगा, ये जो गेहूं है, चावल यानी जो चोखा है वो मधुर रस प्रधान द्रव्य संग्रह के अंतर्गत अन्नपान विधि विधान के अंतर्गत आता है और यह मधुर रस कुष्ठ जनन प्रक्रिया के अंतर्गत व्याख्यात किया गया। तो यदि मैं दाल भात, मग भात, खिचड़ी के साथ ऐसी अपेक्षा रखूं कि यह कुष्ठ में व्याधि निग्रह उत्पन्न करेगा तो यह संभावना शक्य नहीं है। तो उसमें मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा से युक्त कटु तिक्त कसाई रस प्रधान ही अन्नपान होने चाहिए। और यदि आपने ये चावल आदि लिए हैं तो भी उसको कटु तिक्त कसाई रसकरण से सिद्ध अन्नपान विधि विधान से पक्व करके आप उसको यदि देना भी चाहे तो उस रसकरण से युक्त करके आप दे सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से रस चयन ही आपको व्याधि निग्रह उत्पन्न कर सकेगा। इसमें कुछ प्रश्न हो तो बोलो। તમે ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં જો આ તો હું આ છે ને બહુ તમારો કોન્ફિડન્સ વધી જાય ને તોય તમે ગોટે ચડી જાઓ. ઘણીવાર કેવું રસ ખોટા જતા હોય, સમજી ગયા. તમારા 5 પેશન્ટનો હકીકતમાં ખાલી રસ વિમાનનો જ અભ્યાસ કરો તો તમારા મારા ખ્યાલથી 2-3 પેશન્ટમાં તો તમારું રસ ચયન ખોટો જ હશે, અથવા તો 100% એક્સલન્ટ ન હોય, 50-60% બરોબર હાલતું હોય. એનાથી શું થાય? રસ व्याधि निग्रह उत्पन्न था ही नहीं. पेशेंट सुरानी साहिब का वो है कि यदि आपका निदान परिवर्जन और उपक्रम संहिता अनुसार शास्त्रोक्त रूप से चल रहा है तो 3 दिन के अंदर उसको व्याधि निग्रह उत्पन्न होता है. 3 दिन, 3 से 5 दिन में व्याधि निग्रह उत्पन्न होना 110% शुरू हो जाता है. लेकिन इसमें यह भी कहा है कि यदि 3 से 5 दिन में व्याधि निग्रह उत्पन्न ना हो तो ऐसे रोगी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो असाध्य या चिकित्सा न करने योग्य रोगी में ही ऐसा, जिसमें अग्नि का महाआवरण हो उसमें ही हो सकता है. लेकिन वैद्य की भूल हो, जिसने रस चयन गलत किया है और व्याधि निग्रह नहीं हो रहा है, तो वैद्य को ऐसे रोगी को नहीं छोड़ना चाहिए. उसमें क्या करना चाहिए? अपने पे काम करना चाहिए. बरोबर.
जो हमारे पहले 3 अध्याय है उसके बारे में हम देख रहे हैं। रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान और जनपदो ध्वंसीय विमान। हमारा जो फर्स्ट सेमिनार था वो विमान स्थान के क्लिनिकल एस्पेक्ट यानी कि विमान स्थान को चिकित्सा में किस तरह से हम योजे, उसका यह पहले 3 अध्यायों के ऊपर हमारा सेमिनार था। तो विमान स्थान के 8 अध्याय में से जो पहले 3 अध्याय है वो पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित समुत्थत्व भेद यानी कि धातु सामीकरण प्रक्रिया उपार्जन करने हेतु व्याख्यात किए गए 3 अध्याय, रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान और जनपदो ध्वंसीय विमान। इससे क्या होता है, जठराग्नि आश्रित अग्नि सामता दोष दूष्य यानी कि विकार प्रकृति के घटक में विकृतीकरण प्रक्रिया को तोड़ के यानी कि धातु विभंजन को तोड़ के धातु सामीकरण उत्पन्न करने हेतु ये 3 अध्याय व्याख्यात किए गए। बरोबर ना? इसमें कोई प्रश्न हो तो को। स्वस्थ में बल उपार्जन के लिए भी ये रस विमानीय। अब जो मैं एक अच्छी बात कहूँ, एक बार यदि आपके पास रोगी आ गया और उसमें रोग विकृत स्थिति उसके अंतर्गत मौजूद है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ विकृतीकरण का ही विचार करना चाहिए। स्वश्रुत चतुष्क अब उसके अंतर्गत अधिकारित नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण हेतु व्याख्यात किया गया है। फिर आपको विकृतीकरण अध्याय के अंतर्गत जो उसका स्वस्थ और अनपान होना चाहिए वही के उस पर आपको विचार करना चाहिए। रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय, जनपद, त्रिविध रोग, स्रोत विमान, रोगानिक, व्याधित रूपीय, रोग विषक जितीय, ये 8 अध्याय मुख्य रूप से धातु विभंजन और धातु सामीकरण हेतु है। वो अनुक्रम से जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में समुत्थत्व भेद प्रक्रिया उपार्जित करते। उसमें भी जो रस विमानीय है वो रस विमानीय अध्याय औसत चतुष्क और अनपान चतुष्क का भाग है। सरस लियो, रस विमानीय, औसत चतुष्क और अनपान चतुष्क का भाग है। जो रस विमानीय में रस ज्ञात किया गया है, यह रस प्रदान, अनपान और कसाई प्रदान औसत के द्वारा शरीर में धातु विभंजन प्रक्रिया को तोड़ के धातु साम्य उत्पन्न करता है। तो रस विमानीय औसत चतुष्क और अनपान चतुष्क सूत्र स्थान के 2 चतुष्क के अधिकार अंतर्गत आता है। यदि आप सुराणी संहिता में संकलन देखें, चरक संहिता चिकित्सक दृष्टि है, तो रस विमानीय औसत चतुष्क और अनपान चतुष्क 2 अधिकार में कहा गया है। तो अनपान चतुष्क के अंतर्गत रस विमानीय समुत्थत्व भेद करता है और औसत चतुष्क में कषायत्व द्वारा जो दोषों में समन शोधन उत्पन्न करता है। बरोबर। त्रिविध कुक्षीय विमान, रस विमानीय के तुरंत बाद विमान स्थान का यह दूसरा अध्याय आहार विधि यानी कि रस विमानीय विधि का त्रिविध कुक्षीय मुजब यदि अनुसरण ना किया जाए तो त्रिविध कुक्षीय विमान पूर्वक समुत्थत्व तैयार होता है और जिसमें क्या होता है, अमात्रा जनित क्या होता है, साम निराम विसूचिका अल्सक स्थिति उत्पन्न होकर अग्नि सामता दोष दूष्य का दूसरा विकार प्रकृति घटक ऐसी सामता का जन्म होता है। जनपदो ध्वंसीय विमान यानी कि रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान का संरक्षण ना किया जाए
उसमें उस अधिकार में रोगी को ना रोका जाए। तो जनपदों धनस्य विमान यानी कि रोगी के अंतर्गत दूसय यानी कि अधिष्ठानों में धातु विभंजन प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती। जनपद ध्वंस विमान यानी कि जनपद मंडल, आप शरीर के अंतर्गत धातु या अधिष्ठान गिने और बाह्य लोक में सब लोक समुदाय गिने तो शरीर के अंतर्गत अधिष्ठानों में विभंजन प्रक्रिया शुरू होती। तो रस विमानीय के बारे में यदि हम आगे जाए तो विमान स्थान का सबसे पहला अध्याय रस विमानीय अध्याय आहार व औषध की परिभाषा व्याख्यायित करता है। पुरुष में रसो वै स, रस ही पुरुष में आदान प्रदान करने वाला वृद्धिक्षय का कारण और वैश्वानर अग्नि का भाग है। इसमें आप कुछ कहो। रस क्या है हमारे शरीर में? और गच्छति इति रस, रसो वै स पुरुष यानी पुरुष रस से बना हुआ है। वैश्वानर अग्नि यानी कि जल देश काल वायु, हम वैश्वानर अग्नि और हमारा शरीर एकमात्र रस द्वारा जुड़े हुए। हाँ, सरल की सरल स्थिति आप समझो तो बाह्य जल देश काल वायु हमारे शरीर के अंतर्गत यदि प्रवेशित करते हैं तो उसका एकमात्र माध्यम रस है। रस द्वारा, इसमें ऐसा लिखा है, आदान प्रदान होता है। रस द्वारा हमारा चतुर्विंशति पुरुष पोषित होता है। बाह्य जल देश काल वायु को शारीर आभ्यंतर स्थिति में परिवर्तित करके महाभूत स्वरूप बनाने का मुख्य कारण रस है और रस से ही धातु विभंजन प्रक्रिया का मुख्य कारण रस है। अग्नि, शांता, दोष, दूष्य, विकार प्रकृति घटक यानी कि रोग उत्पत्तिकरण, धातु विभंजन यानी रोग, सरल भाषा आप समझ लो, रोग उत्पत्तिकरण का मुख्य कारण रस है। यानी कि स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई रस द्वारा शरीर में रोग उत्पन्न, धातु विभंजन उत्पन्न होता है। रसमान परीक्षा पूर्वक रस पूर्वक ही विषक समुत्तत्व भेद के साथ प्रथम जुड़ता है और समन शोधन पूर्वक धातु सामीकरण उपाजित कर सकता है। जठराग्नि, તમે રસ સારો કરો એટલે કેટલો કેટલો ભાગ સારો થઈ જાય? રસ વિમાનીય પૂર્વક જઠરાગ્નિ, કોષ્ઠ, रस और उत्पादक स्रोतस। અને दोष, तो अग्नि, शांता અને પછીનું જે વિકાર પ્રકૃતિ ઘટક છે દોષ, તો દોષનો તમે સંહિતામાં અધ્યયન કરો તો પૂર્ણ રૂપથી દોષ છે ને રસ આશ્રિત છે। રસ દ્વારા દોષનું પોષણ થાય। એટલે સ્વાદુ અમ્લ લવણ કટુતિ કસાઈ રસ એક તો તમે અન્નપાનમાં લ્યો અને બીજું ઋતુચર્યા દિનચર્યાનું જેવું અનુસરણ કરો એ મુજબ શરીરમાં રસની અંદર ફેરફાર થાય। તો રસ શરીરમાં દોષ ઉત્પન્ન કરે। એટલે જઠરાગ્નિ, કોષ્ઠ, ઉત્પાદક સ્રોતસ, દોષ આ બધું રસ આધીન છે। તો પહેલે વહેલો તો શું છે આપણું પહેલું પ્રાધાન્ય રસ જ સારો પસંદ કરો રોગીમાં, એ જ આપણું પહેલું પ્રાધાન્ય હોવું જોઈએ। ઔષધ, રસ પ્રધાન ઔષધ લ્યો તો એમાં કસાયત્વ જુઓ રસના, અને અન્નપાનમાં એ જ મુજબના અન્નપાનના રસ પસંદ કરો। आहार ही औषध के रूप में रस द्वारा यहाँ पे रस विमानीय में प्रयोजित करने की बात है। रोगी पुरुष में प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान में जठराग्नि आश्रित भावों में धातु सामीकरण प्रक्रिया रस मान रस विमानीय द्वारा उपार्जित की जाती है। यानी कि जठराग्नि आश्रित जेटलू पण धातु विभंजन धातु होय, जठराग्नि आश्रित જેટલું પણ ધાતુ વિભંજન રોગ પ્રક્રિયા જઠરાગ્નિ આશ્રિત થતી હોય એને જો તમારે રોકવી હોય તો પહેલે વહેલો અધ્યાય, પહેલો અધિકાર રસ વિમાનીય દ્વારા રોકવી। આવું સરસ વ્યાખ્યાયિત કર્યું।
स्वादु अम्ल लवण रस से वात का समन और समुत तत्व भेद जठराग्नि के अनुबंध में होता है। स्वादु अम्ल लवण रस। कटु तिक्त कसाई रस से कफ का समन और समुत तत्व भेद कटु तिक्त कसाई रस और कसाय तत्व के द्वारा होता है। कफ। शुद्ध पित्त का समन और समुत तत्व भेद स्वादु तिक्त कसाई रस और कसाय के द्वारा होता है। चिकित्सीय स्थाનમાં તમે જુઓ ને તો એમાં અલગ અલગ આપણે તમે છરદી લ્યો, અતિસાર લ્યો, જ્વર લ્યો, તેમાં ઔષધનો જે સંસ્કાર બતાડ્યો એ તમારા અન્નપાન સંગ્રહ જે એમાં બતાડ્યા છે વ્યાધિ અનુસાર અન્નપાન સંગ્રહ એને આ દોષ અનુસાર નિશ્ચિત કસાયત્વથી યુક્ત કરીને જ પ્રયોજમાન કર્યા। માની લ્યો વાતિક અતિસાર હોય, વાતિક છરદી હોય તો કે ભાઈ અન્નપાનને પંચકોલ સિદ્ધ કરો, સૂંઠ મરી પીપર પીપરી મૂળ આદિથી સરસ સિદ્ધ કરીને અન્નપાન આપો। એટલે જે અન્નપાન છે એમાં નિશ્ચિત કસાયત્વ ઉત્પન્ન કરી અને પછી દેવાની આની અંદર વાત છે। એટલે સમુત તત્વ ભેદ થાય અને સંપ્રાપ્તિ વિઘટનય થાય, એ બે પ્રકારનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થાય એ રીતની ચિકિત્સા સ્થાનમાં વાત કરી છે। હવે માની લો એક તો તમે કેવું કરો, અન્નપાન આવા રસથી યુક્ત કરો, એટલે એવા સંસ્કારથી યુક્ત કરીને એવો રસ અન્નપાનમાં ઉત્પન્ન કરો કે અન્નપાનનો પોતાનો જ રસ આ રીતનો હોય। બે રીતે તમે અન્નપાન યુઝ કરી શકો। કાં તમે આ જે આહાર પાક પ્રણાલી છે એની અંદર આવા નિશ્ચિત સંસ્કાર દ્વારા રસ ઉત્પન્ન કરો, બરાબર। તો સમનથી શું થાય, સમન અને સમુત તત્વ ભેદથી શું થાય, નિદાન પરિવર્જન। એમાં શું થાય, દોષ ઉત્પન્ન થતા બંધ થઈ જાય। બીજો હજી એક આનો ફાયદો હજી એક છે। એક તો જો ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયામાં એક તમે માની લ્યો કટુતિક કસાઈ રસ સામતા અને કફ બે ઉપર એકદમ સરસ કામ કરે, એટલે નાગરાદીના યોગોમાં પહેલાં તો કટુતિક કસાઈ રસ જ આવે શરૂઆતની સ્થિતિમાં, પછી સામ નિરામ થઈ ગયું તો વાત અને પિત્ત અનુસાર કોઈ યોગ સંગ્રહ દેવો હોય તો દેવાય। હવે આનાથી ફાયદો શું થાય, કટુતિક કસાઈ રસ કે રસ હિમાની મુજબ તમે અન્નપાન કે ભેષજ કસાયત્વ લ્યો તો ફાયદો એ થાય કે એક તો દોષનું સમુત તત્વ બેસી જાય, બંધ થઈ જાય, એટલે જઠ્ઠાગ્નિ રસ દોષ ઉત્પાદક સ્રોતસમાં જે વિભંજન પ્રક્રિયા એના દ્વારા થતી હતી અહીંયા બંધ થઈ જાય। બીજું અભ્યાસથી એવો ખ્યાલ આવે કે જે દોષ બની ગયા, માની લ્યો 50% પ્રોડક્શન આગળ વયું ગયું, હવે તમે અહીંથી બંધ કરી દીધું, વાત સાચી જ 50% પ્રોડક્શન નીકળી ગયું અહીંથી, તો આજે 50% દોષનું અસમુચ્છિત સ્થિતિ હોય કે જે હજી લીન નથી થયું, સમુચ્છિત નથી થયું, એ આ કસાયત્વથી પોતાની દૂષણાત પ્રોપર્ટી યાની કે દૂષણાત દોષા નામની સ્થિતિ ગુમાવી બેસે। એનું બેસ્ટ એક બીજું સારું કાર્ય છે રસ વિમાન્ય કે એક સમુત તત્વ ભેદ કરે, પ્રોડક્શન થતું જ બંધ થઈ જાય। બીજું જે બની ગયું છે ને એને સમન કરી નાખે। સમન મીન્સ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇનએક્ટિવ ફોર્મ। આમાં આપણે એ વર્ષો પહેલાં લખ્યું છે એટલે હું બોલું, આ વખતે નવું બોલું। સમન મીન ટુ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇનએક્ટિવ ફોર્મ, લોસ ઇટ દૂષણાત પ્રોપર્ટી યાની પોતાની દૂષણાત પ્રકૃતિ ગુમાવી દેશે। એટલે ફર્ધર એ જે છે એ કામ થશે એ કસાયત્વથી જ થાય, રસથી થાય, રસથી સમુત તત્વ તૂટે પછી સમવાયતાને બળ આપશે। સરસ। અને બીજું શું થાય, માની લ્યો વાત દોષ છે, સ્રંસ ભ્રંશ વ્યાસ સંગ ભેદ વર્ત અમર્દ વેદના સૂલ તો ભેદ કરે, તમે એની અંદર માની લ્યો આપણે સ્વાદુ અમ્લ લવણની જગ્યા આપણે આપી છે, એમાં માની લ્યો કટુ અમ્લ લવણ લઈ કસાઈ અમ્લ લવણ કે જે વાતજ્ઞ હોય ને લંઘન કરાવતા હોય, તો પહેલાં શું થશે, એક તો બંધ થઈ જશે, બનતું જ બંધ થઈ ગયું। બીજું જે વૈકારિક વાત વિદ્યમાન હતો શરીરમાં એ પોતાનું વિકૃત સ્વરૂપ ગુમાવી દેશે। એ એટલે કે વિકૃત સ્વરૂપ ગુમાવી દે એટલે શું થાય,
સ્ત્રંશ ભ્રંશ વ્યાસ વદ શૂળ તોધ ભેદ કરતો બંધ થઈ ઈ આરતી થાય છે કે આપણે જે મેડિસિન આપી એલા થાય જાય. જો સરસ કહું, એ તમારા સડ રસ દ્વારા જ થાય. જો હું તો એક સરસ કહું, સંહિતામાં સડ રસ દ્વારા જ વાત સમન પિત્ત સમન કફ સમનની વાત છે. કસાયત્વથી જે છે ઔષધ, એ પણ સેમ સમનત્વનું જ કામ કરશે, પણ ઔષધ છે ને એ સમનપૂર્વક શોધન સાથે જોડાશે. યાની કે એને નજીકના માર્ગથી કાઢવા માટે ઔષધ કલ્પન કરીને કાઢવા માટેનું કાર્ય કરશે. બે કામ કરે. આપણા પ્રમાણે એનો જો હજી એક તમને રેફરન્સ દઉં, રસ વિમાનીય જે છે ને, રસ વિમાન એ ઔષધ ચતુષ્નો ભાગ છે, અન્નપાન ચતુષ્નો ભાગ છે. અને બીજું રસ વિમાનીયથી પ્રકૃતિ સ્થાપન કાર્ય પણ થાય. એટલે વાતપિત્ત કફનું પ્રકૃતિકરણ પ્રક્રિયા જે થતી હોય ને, એમાંય રસ અને અન્નપાન અને રસ કસાયત્વથી થાય. પણ આની તીવ્રતા ઓછી હોય કેની અન્નપાન અને રસની, મોટા ઓલા સમુદાયને તોડવા માટેની. એટલે આપણે ઔષધોનો ઉપયોગ તીવ્રતા વધારવા માટે કરી છે. સવીર્યતાથી કાર્ય કરવા માટે આપણે ઔષધ વાપરીએ. ઉપક્રમને, લંઘનને, પાચનને, પંચકર્મને સવીર્યતાથી કરવા માટે આપણે ઔષધ વાપરીએ. સુરાણી સાહેબારે ઘણીવાર, હિતેન સાહેબ છે, સુરાણી સાહેબ છે, એની ભેગી તો કે ઔષધનો 5% રોલ છે. 5% ક્યાં રોલ આવે? વીર્યત્વ ઉત્પન્ન કરવા માટે. અગ્નિ જે છે એનું કાર્ય લંઘન, દીપન, પાચન છે જ સ્વપ્રકૃતિ, પણ એને બળ દેવા માટે આપણે શું કરીએ તો કે ભાઈ લંઘન, દીપન, પાચન કરતા હોય ને એવા 2-4 ઔષધ નાખો તમે, તો શું થાય? બળ મળશે. કરવાનો તો અગ્નિ જ છે. રસ છે સમુત્થત્વ ભેદ કરશે ને સમન કરશે. કરવાવાળો રસ જ છે, પણ બળ દેવું હોય શું કરવું તો કે ભાઈ એમાં ઔષધ નાખો. જો હું તમને એક કહું, તમે કડવા કારેલા ખાઓ, કડવો રસ છે, એમાં રસની અંદર તિક્તતા ઉત્પન્ન થાય જ, બહુ સાચી વાત છે. પણ તમે એની અંદર કટુ કસાયત્વ, તિક્ત કસાયત્વવાળા ઔષધ નાખી દો ને ભેગા, જે ઉપક્રમ સિદ્ધિ કરતા હોય, તો રસની અંદર તિક્તતા ઝડપથી ઉત્પન્ન થશે, વીર્યતાથી ઉત્પન્ન થશે. તમે ભાત ખાધા ને મધુર રસ ઉત્પન્ન થાય અને એક આખો જીવનીય અને બલ્યગણ સાથે તમે અંદર સિદ્ધતા સાથે તમે એનો ઉપયોગ કરો, તો એનું જે રસકરણ પ્રક્રિયા એ બહુ ઝડપથી ઉત્પન્ન થાય. ઔષધનું કામ કસાયત્વ કરવું, એ કસાય એટલે સડ કસાયત્વ દ્વારા દોષોનું સમન કરે, શોધન કરે. અને બીજું રસકરણ પ્રક્રિયાને ત્વરિત કરવાની વાત છે ઔષધથી. તમે સમજી ગયા? રસકરણમાં બળ આપે ને ઔષધ કયો, એ કયા અધિકારમાં? રસ પ્રધાન ઔષધની વાત કરું. મેડિસિન છે કોન્સન્ટ્રેટેડ ફોર્મ છે, ઓલું રસકરણને બળ આપે. એ જ રીતે તમારી ભૈષજ્ય કલ્પના અને આપણી આહાર કલ્પનાઓ જે છે, આ બધી જ પ્રક્રિયાનું મૂળ કામ રસકરણને બળ દેવું. તમે કટુતિક્ત કસાઈ રસવાળા અન્નપાન લીધા, મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા, હવે એની અંદર કટુતિક્ત કસાઈ રસવાળા રસ પ્રધાન કસાયત્વવાળા ભેષજ સંગ્રહ નાખો, તો ઝડપથી કસાયત્વ અથવા રસકરણ ખૂબ ઝડપથી થશે. તો વેગથી કામ થાય, વીર્યતાથી થોડું કામ થાય, તો કરશે તો રસ જ. બીજું બીજી એક સરસ કહું, એક તો રસકરણ ઝડપથી થાય, દોષોનું સમન શોધન. અન્નપાન પાછું શોધન એટલું ઝડપથી કરી નથી શકતું, ઔષધની જરૂર પડે શોધન માટે. અલ્પ દોષો હશે તો બહુ સારું, મધ્યમ દોષ, બહુ દોષમાં એકલા અન્નપાનથી કામ હાલે નહીં, પાચન શોધન દેવું પડે. તમે સમજી ગયા? દોષોમાં આખા વિભાજન જ છે કે ભાઈ આમાં પાચન દો ને આમાં શોધન દો. અલ્પ દોષોમાં શોધન દો તોય તકલીફ, પાચન શોધન દેવાનું. પહેલાં તો આ સમજાઈ ગયું ને કે અહીંથી આગળ ન જવાય.
ઉભા રહ્યું, ભલે રહ્યું. આનાથી આગળ ન જવાય. ઔષધ છે એ કસાયત્વ ઉત્પન્ન કરીને રસકરણ પ્રક્રિયાને ઝડપી કરશે. ઔષધ શરીરનો ભાગ બનતું નથી. ઔષધ શરીરનો ભાગ ન બને, સ્વવીર્યતાથી કાર્ય કરી પંચકર્મ કરીને શરીરમાંથી છૂટવું પડી જાય. બરોબર. પણ આહાર પ્રધાન જે આપણા ઔષધો છે, એટલે શું રસ પ્રધાન ઔષધો છે, એ શરીરનો ભાગ બની જાય. જેમ કે હરડે છે, નાગરાદી છે, ગળો છે, જે રસ પ્રધાન ઔષધ સૂત્ર સ્થાનમાં કીધા, એ બધા જ આહાર અને રસનો ભાગ બની શરીરના પોષણ માટે વપરાય જાય. ડબલ ફાયદો થાય. એવા જ use કરીએ. એટલે રસકરણ ફાસ્ટ કરવું હોય તો કસાય તો વાપરવું. સમતત્વ તૂટે ને દોષ પોતાની પ્રોપર્ટી ગુમાવી દે. અન્નપાનથી થાય પણ વાર બહુ લાગે. તમે સમજી ગયા? એટલે શું થાય, કસાયત્વ જો ભેગું તમે નાખ્યું તો ઝડપથી થશે. બેયનું કામ એક જ છે, દોષોને સમન કરવું. પણ ઓલું પોતાના રસપૂર્વક આરામથી કામ કરશે, અન્નપાન. બરોબર. અને ઓમાં તીવ્રતા ઉત્પન્ન થાય ઔષધની અંતર્ગત. પછી કયો આમાં લખ્યો છે, અને હકીકતમાં બહુ સરસ આ સ્થિતિ છે કે ભાઈ માન લ્યો પિત્ત દોષ છે, દારાગ ઉષ્મ પાક શ્વેત ક્લેત કોથ થતું હોય, સાપેક્ષ અગ્નિની સ્થિતિએ ઉપક્રમમાં સ્વાદુતિક કસાય રસ આપો એટલે એક તો તૂટી જાય અને પાછા સમન થઈ જાય, ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં વયા જાય. બરોબર. બીજું આહાર અને ઔષધનું બીજું એક સરસ શું કામ છે, ઔષધ પાસે દિશા નથી. એક એ સરસ વસ્તુ, ઔષધને પાસે કોઈ દિશા છે નહીં, પંચકર્મ કરી શકે. વમન વિરેચન, શિરો વિરેચન ને બસ્તી, આટલું કરી શકે કર્મ. પણ ક્યાં કરવું એ એની પાસે કોઈ દિશા છે નહીં. એ દિશા તમારે એને દેવી પડે. ઉપક્રમના માધ્યમથી કરાવી શકો, અન્નપાનના માધ્યમથી એને દિશા દઈ શકો. તમે સમજી ગયા? તમે પંચકોલ છે, સૂંઠ મરી પીપર પીપરી મૂળાદી, એને તમે આહાર આરે સંસ્કૃત, દાળ ભાત આરે સંસ્કૃત કરીને કરો તો એ પંચકોલનું અધિષ્ઠાન ફરી જાય. દૂધની અંદર પંચકોલ નાખી દીધું અને દૂધ તમે જવા દીધું શરીરમાં, તો આ રસનું અધિષ્ઠાન ફરી જશે. તમે સમજી ગયા? એ જ રીતે લંઘનમાં દ્યો છો તો ફરી જાય, વૃક્ષણમાં દ્યો તો પંચકોલ પાછું બીજે કામ કરવા માંડે. જઠ્ઠાગ્નિનો અનુબંધમાં ગૌમૂત્ર આપો તો જઠ્ઠાગ્નિ ઉપર જ કામ કરે ને સૂત્રસ્થાનના વિરેચનમાં જ કામ કરે. જે ગૌમૂત્ર વર્ગ આપ્યો છે ને, મૂત્ર વર્ગમાં પણ તમે માંસમેદના અધિકારમાં વાપરો તો અહીંયા માંસમેદમાં લેખન કરવા માંડે. એટલે તમારું જે ઔષધ છે, કસાયત્વ છે કે અન્નપાન છે, એને ડાયરેક્શન દેવાનું કામ પાછું રસ પાસે જ છે, અન્નપાન પાસે જ છે. વાતજ્ઞ સ્થિતિ આમાં સહીમાં ઉત્પન્ન થાય અને વાતજ્ઞ સ્થિતિ પક્વાશયમાં ઉત્પન્ન થાય. બરોબર. અન્નપાન બદલી જાય, આછો ઉપક્રમ બદલી જાય તમારો. હા, વર્ગે થોડો, પણ મૂળ તમારે એને તમારા કસાયત્વને દિશા, એક આંશિક દિશા તમારે દેવાનું થાય. તો તમે 4-5 રસ કસાય બોલી જાઓ એટલે આપણે આવતી વખતે હજી આનું થોડુંક ડિટેલિંગ કરશું. કુષ્ઠના કસાયત્વ બોલો, કટુ તિક્ત ને કસાય, એના અન્નપાન બોલો. મગ, મેથી, જવ, સામો અને હરિદ્રા, અને આ અધિકારમાં આવતા બીજા અન્નપાન જે મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રાની નજીક હોય એવા અન્નપાન લેવાના. બરોબર. અને એમાં આપણે મુખ્ય રીતે નાગરાદીની અંદર કલિંગાદી છે, નીલિની આદિ છે, હરિતકી છે, જે કટુ તિક્ત કસાય રસવાળા છે, એ જ આપણે વાપરી છે. રક્તપિત્તના નો કસાયત્વ બોલો, સ્વાદુ, તિક્ત અને કસાય. બીજું કસાયત્વ કોના દ્વારા તૈયાર થાય? રસ વિમાનીય તૈયાર થાય ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયામાં ભાગ ભજવતા મૂળ અગ્નિ, મૂળ દોષ અને દુષ્ય. અગ્નિ, દોષ અને દુષ્ય, પણ એને કયો? સમુત્થાનનો દોષ, સમુત્થાનનું દુષ્ય, એના ઉપરથી નક્કી થાય. જેમ કે રક્તપિત્ત છે, એનો સમુત્થાનનો દોષ પિત્ત છે અને સમુત્થાનનું દુષ્ય રક્ત છે.
જ્વર છે તો જ્વરનો સમુત્થાનનો દોષ પિત્ત છે, અને એનું જે દુષ્ય મૂળ દુષ્ય છે એ અન્ન રસ સ્વેદવાય સ્રોતસ આટલા ઉપર કામ થવું જોઈએ. એટલે આમાશય કે અન્ન રસ સ્વેદવાય સ્રોતસ આના ઉપર કામ થવું જોઈએ. સમુત્થાનનો દોષ કઈ? પ્રકૃતિનો દોષ? એટલે સમુત્થાન એટલે પ્રકૃતિ, વિકાર પ્રકૃતિનો જે દોષ હોય ને એને સમુત્થાનનો દોષ કહેવાય. અહીંયાથી ઉત્પત્તિકરણ થતી. જ્વર છે એનું પિત્ત દોષ જે છે એની વિભંજન પ્રક્રિયાથી એમાં પોષણ થતું. રક્તપિત્તમાં પિત્ત છે, કુષ્ઠમાં કફ છે. સમુત્થાન એટલે ઉત્પત્તિકરણ માટે, કુષ્ઠ ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર દોષ. જ્વર છે 7-8 પ્રકારનો કહીએ છીએ આપણે. હા, વિકાર પ્રકૃતિનો દોષ કન્ફર્મ છે. કન્ફર્મ જીર્ણમાં વિકાર પ્રકૃતિનો દોષ પિત્ત છે રેડી. પણ સમુત્થાનના દોષ દરેક વખતે બદલતા રહે, એટલે તો વિષ્ટપ થાય, વિદર્ભ થાય. બરોબર. એટલે એના સાથે જોડાતા વાત પિત્ત કફ જે છે ને એ મુજબ બદલે, પણ એને તમારે સમુત્થાનની સ્થિતિમાં સંપ્રાપ્તિના અનુબંધમાં એને તમારે જ્ઞાત કરવું. સંપ્રાપ્તિના અનુબંધમાં માર્કરનું શું છે કે આપણે જે રસ પસંદ કરીએ છીએ સમુત્થાન ભેદ માટે પસંદ કરીએ છીએ. હવે માનો કે કુષ્ઠ જ છે, એનો પ્રકૃતિનો દોષ, વિકાર પ્રકૃતિનો દોષ કફ છે. હવે એના સમુત્થાનના તો બદલતા રહે છે. સમુત્થાન બદલતા રહે, પણ એમાં સરસ તમને કહું 3 રસ છે ને એવા પસંદ કરો. માન લ્યો કુષ્ઠ છે એનો નિર્દેશ એટલે મૂળ વિકાર પ્રકૃતિનો દોષ કફ છે, જેને આપણે રસ હિમાનીય દ્વારા પ્રાકૃત કરવાનો, એટલે સમુત્તત્વ તૂટે. હવે એમાં રસ આવે કટુતિક ને કસાય, 3 જ રસ આવે. પણ માન લ્યો પૈતિક કુષ્ઠ છે, પૈતિક કુષ્ઠ છે, મૂળ પ્રકૃતિ કફ છે, તો તમારે એની અંદર તિક્ત રસ કસાય રસ બે જ યોજના કરવાની એવી હોવી જોઈએ જે કફ પ્રકૃતિ વિઘાત કરતી હોય અને પિત્તનું સમન શોધન કરતી હોય. બે દોષ ભેગા જ આવે. પણ ઘણી વાર એવું થાય કે એક જ રસ વાપરવો પડે, તિક્ત જ વાપરવાનો થાય, કારણ કે આમાં કફગ નહીં થાય, પિત્તગ નહીં થાય. ઘણી વાર એવું થાય વાતિક કુષ્ઠ છે અને કફગ્ન સ્થિતિ છે, તો તમારે શું કરવું પડે? કટુતિક કસાઈમાં કટુ કસાઈ રસ એવા લેવા પડે જે કફ વાતગ્ન સ્થિતિ ઉપર કાર્ય કરતા હોય. કફ પ્રકૃતિ વિઘાતય કરે અને વાતનું સમન શોધનય કરે, બેયને કંટ્રોલ કરતું હોય. આનવ સંહિતામાં આના માટે જ અગ્નિ, સામતા, દોષ, દુષ્ય, પછી સમૂર્છનામાં વાતપિત્ત કફ જે દોષને એને બળ આપેલું છે એ મૂળ પ્રકૃતિ દોષ પ્લસ આ જે સમુત્થાન કહો કે સંપ્રાપ્તિમાં જે દોષે ભાગ ભજવો છે, આ બધાયનું અધ્યયન કરી અને નિશ્ચિત દોષના ઉપર આપણે કામ કરવું જોઈએ. પણ એનો જે જ્વરનો રસ તિક્ત છે, તો જ્વર પછી વાતિક હોય કે પૈતિક હોય કે કફજ હોય, ગમે જ્વર હોય, તિક્ત રસ પૂર્વક જ એમાં વિઘાત થશે. તમે પછી વાતિક જ્વર હોય તો તિક્ત રસ એવો પસંદ કરો કે જે વાતગ્નતા ઉત્પન્ન કરે અને પિત્ત સ્થિતિ વધારતું ન હોય, પ્રાકૃત કરતું. તો આનું ચયનનું જ વિજ્ઞાન એટલે રસ વિમાની. આના માટે જ ઔષધ સંગ્રહ, ષડરસ સંગ્રહ, મધુર ગણ, સ્વાદુ ગણ સંગ્રહ, અમ્લ ગણ સંગ્રહ, લવણ ગણ સંગ્રહ આપ્યા. આનું કામ જ અને યોગતા જેવો સૌથી સારો વૈદનો ગુણ કોણ? યોગતા. વૈદ જેવો કોઈ યોગતા નહીં. બરોબર? તો આ રીતે કરે એટલે યોગ્યતામાં સ્થિતિ થાય.